Amisu. Amimula. Arako bechugo di mandinka. Amana tu ni mani wonde anga nono mi polo na adwoni mi. Nono ni jara. Nga foli be nga kanumbo be sans faire fou duguma nga foli be. Fitini yere ga foli puma ba be ano le cerval. Ah, le jeune premier de sa génération, le phénomène, il a folie pour ma babiano. Mami Jakite, nere flan nyoron diamant, il a folie pour ma babian. Le lynx, la force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, frufrutigi, a kalaman batigi, il a folie pour ma babiano. Kanu pour ma manchate chaya. Nefertiti, folie pour ma babian. Songomani bangoma, a folie pour ma babiano. Aja drambe, folie belebele baya au bétail. Amana boula droit si patron race 24 heures chrono jack boyer ko be ko kele non ni ma juru ko magaya mende ko be de adanu LHM Chico adane do ami nyoron bulo sa ay juru mo magaya don o mana be sa anga fitini ni yere non ni ma magaya ko be de nga ko to be ka ke fay un beau bœuf on a la droit à ma cladron. Non, mais c'est pas possible. Il y a mon mari à Borakounou. Non, on appelle ça tremblement de terre. Il y a une folie là, comment le millionnaire. Il y a un faux États-Unis, grand sérieux, il y a folie pour ma babi, un peu comme millionnaire. Et Annie Doroni la reine. Non, il y a un chou, mais folie bien d'année de kobe kokeling. Il y a doré un folie pour payer. Ni kuma beme munu sera gagner ga kuma fait munu yu ga fait un chimanya beme o beme merci à mignon boulot na la son affilité na wa kula ne chebora kunu 17h atara doron boum c'est mango guduku gish gash wo wa kuma yere ke tukuni sensible kuma mina chekele ni hakli les lynx chekele ni kuma kan la force invisible. Chekele mi mana foko chu doron se manga ne be cha papa barigo kolo barigo langolo ne manga cha kote barigo fale beba do ali ni gosho lo te bouger ka bo la kuma te ka manganchi mais barigo kolo o manga ne guruku le lynx ni be ga to ka bo ni be ka kuma wala ni chideni ni muri yoro ni fa tebe kana to ka français griman ba nous ils comprennent pas papa. Mon cœur, ils comprennent pas. Ni a que français, comment ba nous ne ta femme nya. Ou bien a transformé, car quelque chose subawere. Oh la flamme soni cheni mani horoni mebo. Ne kungulo di ndimi kungu, j'avais mal à la tête. Tellement que ko boira kungulo mais j'ai eu mal à la tête. Nene che boira en kungu. Aka kuma ta san fait fa dumo. Kuma jumene kumbala ko kuma ma femme nya folore. Nani nga tanche ga oro fana la mogo we wolelu ke ku be feka do malika family ni fauna do yere lundu o be wolelu aina mogo kelente se kula anga jamana inglan mi se kumai mi se mi bebe se ka ke bebe se ka boka kuma ifereni i lafiale ya dale Facebook ka ko fo ita ko fe ko be ku kele adanelo ami nyombolo ne che bolu la dronga kuma kunu ayaka kuma duma nufo ni mogo haklima isi ga ne cheka kuma lame ibaka kuma be famnya ibado kuma barika mamunu ba kono ibiga kuma na famo tire ga bwala me adama de ijugu al ni so butike ka blanye koro atado ka couleur rouge da te joli bota ya la ta famnya aka kono ko ko were do atika famnya o ijugu na ata yoro famfele o bora kule kera fambe fe ne wongo jama do be kungolo to lula ne to lu jabi ne te ndado lu ka kuma ula mais mogo do be no comme nyo leidu de doma ko na tiga datu ne chela dron no crocodile de boule miss de boule galotigi de boule me na ka galon fo ya mi soro boule bi ko be de ona datu chela dron ngombe bo donc miss de boule crocodile de boule galotigi de boule galontigi de boule sino wala nyenga video bla to ko photo tenga video la kun parce que nyenga video bla mna len cheka ko décortiquer de ka commenter ka temekata. Mais comme à côté, là où on est là, à quelle folie totale. Tremblement de terre, on le dos chorona, ou toi, ou le daï, ou ça m'a fitini, race 24, chigo, aïe, ça va là et tout là-bas. Aïe, ça m'a coulé là-bas, ou toi, ou le drone, ou bedjig, ou toi, le nama, ou le fanamana avec un barré en bolé en quoi, un là-bas, et là-bas, ma femme, aïe, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Non, c'est pas possible. Là, je lance un grand Magobi, je lance un appel, vraiment un vrai appel. J'ai besoin du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Awa nyema kan vidéo parti nita, obita dama. J'ai vraiment besoin de lui de ce côté-là. Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, avec ton fils, l'honorable Karim Keïta, m'bao deli tourné pour une dernière fois, m'bao deli. Ka vidéo man bed deli, fait Facebook sans fait. Ka ntaro mi be se ka min ke kwa ni mi be se ka tagama de ka lasa ma wa ni mi be se ka sebene ka lase boa ma wa ni mi be se ka min ke ka lase boa ma ko deli de do ka bon malika ka fima yoro la ka ta boa ma ka ministre de l'éducation ka kore ko fima côté ko deli de do ministère de l'éducation aga do aga ministre de l'éducation ere voir ko denni do be français ka to ko fima ka ko génération mago be kalama ko deli de do ne tege flabe ko boy ni ko fo i ma se ka ɲanabɔ ko boa ka fɛrɛ kɛ deli de do éducation côté yɔrɔ la k'a ka fasa ja malien jeunesse kan k'u ka se ka kalan kɛ ka bɔ même n'a kɛra 9e ye collège niveau ye avec les niveaux au moins u ka se k'a dɔn français surmani dɔw be u ka se k'a kɔrɔ dɔn ça veut dire quoi parce que kalanbaliya ye dibi ye dɛ on va pas avancer comme ça on peut pas avancer comme ça. Maman, ne boraka ne vidéo ni damadoni muninge. Avec a commencé ka changement de do il ku force ou vidéo la couper français for mais avec tout ça là ITC. Mais mes cours d'histoire dans ma fou. Ni ngani ali kain. Mes cours d'histoire dou ma fou. Mais avant ça, en dogoni munu be no an koro munu fana be kumbala ne. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta ambi deli de do yere. Il fasa dia malien donga école kolo ko sika français korodon. Ça veut dire quoi en bambara quoi? Ça veut dire quoi en bambara? Anga se ko femme. Non sera ka ambi avancer, ambi ta doni quoi. Sinon génération tse ka avancer ni yoronina o ekele. Mena défi flananda. Ni mo ma so ma Facebook in sans faire non. Wallahi banga baradido. Ko video manu bega bo. Fait ko k'ale ta ye maliko de minnu ko k'u bɛ mali dɔn ne b'a dɔn damadɔni dɔrɔn de bɛ minnu bɛna se k'u débrouiller mais bɛɛ tɛ k'u ka bɔ dɔrɔn u ka l'hymne national da ne jiginnen kɔfɛ a kana tɛmɛ 30 minutes kan dɛ ko bɛɛ kana i ka caméra jɔ dɔrɔn u ka bɔ k'u ɲɛsin caméra ma dɔrɔn k'u jɔ mɔgɔ t'u kɔrɔ mɔgɔ t'u kɔfɛ l'hymne dɔnkili tɛ da la dɛ a b'aw jɔ k'aw tɛgɛ dɔw dusu la ka mali l'hymne da l'hymne national du Mali mais min fɔ n ɲɛna mɔgɔ kelen kelen de bɛna sɔrɔ la min bɛna se ka l'hymne da n'i k'u ma k'u ka mali devise ye jumɛn caman bɛ se dɔrɔn bannen u ser'o dɔrɔn de sɛbɛnni na. U b'o de sɛbɛn n'i ko k'ale ka mali devise sɛbɛn u tɛ se ka sɛbɛn aw bɛna mun fɔ an ye maliko kan ni aw ko k'aw bɛ se maliko de la a ye na manden a ye don manden vidéo maniw kan a ka d'aw ye cogo o cogo an b'aw kalan ni bamanankan ka d'aw ye an b'aw kalan ni français ka d'aw ye an b'a kalan ala de y'a d'an ma a dɔnniya de b'an na bon nin yɔrɔ in na n bɛ n jɛngɛ k'a ɲɛsin crocodile de bole ma ja kun bɛ bole toilette fana garder de fo galon dira ma ye ni ne tɛ ma tɛ nin yɔrɔ ninnu fɔ ye dɛ bole to ɲɛgɛn ayi bole ɲɛgɛn kun tɛ ko dɛ f'i kun ka taa clé demande kɛ crocodile de bole la donc ja galon bɛ dira ma ye nɔ chargeant galon olu bɛɛ dira ma yen nɔ ja galon ka ca koyi n'i bɔra lakuruya la i bɛ kɛ min ni min kɔfɛ ale tɛmɛna lakuruya kan dɔrɔn chargeant u ye galon ta k'a d'a ma ye n'i bɛ taa ɲɛgɛn ko dɔrɔn i bɛ taa clé minɛ ale la ne m'a fɔ dɛ a da de y'a fɔ ni ne tɛ mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin ninnu fɔ o ye kelen. Crocodile de Bolé, kuma jara kunu toro Miss de Bolé, Madame Passeport. Hein? Un cercle est égal à 1000 ans. Non, il kalana. Ah, monsieur mi kala sengena koui. Ah, Madame Mouni ils ont été vraiment fatigués. Mais moi, je suis là. Nebi kalan, avec plaisir. Elle n'était sengere, wallahi. Je l'ai fait, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau. Parce que ne me cours la mes classiques, non. Donc, vraiment, c'est un cadeau. Au bébé, donner fin fait déjà été sebeko à nos ancêtres. Ko boli de do. Ni ma fode ali de afa ka video kono kun ko koro kanga bolu kanga mande bolu bambulu masara mani ne dabali bana ne kono ko bana pepe ne ko ngoya kabako de nga ko kera kungulu wuli on là maintenant c'est devenu une affaire là on peut mais antese ka kumbe mais kalambaliya ye dibi mais ni te ko de bi dam ne ko encentre ko boli tubabu ate bo ate plainte ni non mata ni porter plainte à toi avec bara au boulot parce que mina le kuma do fo ye kuna afa ka kuma kono mais j'ai été dépassé ne dabali bana ko encentre ko boli ba kalo ye français là enceinte en tant que personne mo ere là baba manaka fi i descendant i bokolo abi fo de mako enceinte. Une personne dont une autre personne descend, généralement plus éloignée du descendant que les parents.
Abe fo de ma ko enceinte. Na madala abe ta taper Google kan. Na te galon teke. Debe mi don de bo de fo. Enceinte, i bokolo. Quand on dit nos ancêtres, an bora mokoba muna. Ni yan bla kango o mokoba no fo. An ba goshi kata nyere so fo Sundiata Keita la. Sundiata Keita faere. Hallo faere. O banyanga enceinte wi abe fo de ma ko nos ancêtres. Enceinte anga fait mokoba koro munu échanger. Faut que la sa génération 20e. Mais muso ni ko boli de do. Mais j'ai été dépassée. Même Dabali Bana. Mais comment savait-il que Mouroube soro djien on ebe soani kuma fanafo et puis en plus de cela avec à passer Facebook sans faire. Mais personne ne parle. Mais arrêtez. Amana siro de la ya dabla. Et puis en plus aussi l'autre jour avait fait un faux car un téléphone l'espace est insuffisant. Avec faire quoi de fois parce que placité, l'espace il est insuffisant. Avec faire quoi l'espace est suffisant. Mais l'espace est suffisant de comment les vidéos que on avait stocké là, on l'a rien quitté dans groupe là, espace est suffisant et on a que non mais c'est pas possible. Là les mots m'ba que information qu'a fait qu'on non, et que espace est insuffisant et non suffisant. Aïe sabali ni mugombe kodon aye koto kodon na ubulo ni mugombe kuma do aye kuma di kuma tikuma ni mugomi kalana ka kodon o kan fo ka faka ni ma kalani be kodon bi se ka bla mugo nyama be mugo gérer mais ni e kalani te e te kodon c'est très difficile ibe jama o jama dalaje ba be bla fili kono na la ni ko kibe kuma mugo nyene te se ki exprimer ni ko kibe kuma la kali mugo yeti na se ka nyefo mugo ya ka kan fo chugo sugumina kele be boni yoro ina mena klaka don cheka kuma kono. Hier, mon mari, il a bien et belle dit. On a fait une erreur. Une erreur à partager en page quand on a fait une erreur. Erreur en bambara, ça veut dire enflila. Bébé fli. Mais ni flilante bon a fli kono o de ka juku. Mais ni boni ka fli kono ni yado ki flila. I flila mo mununye, ibe na nyefo lu yen flila, kunjume yen fli, nyake kunjume kama, o ye bonya de, o bonya de be mande, o bonya masegi de be mande. Ni dona mande kono, ni dona mande ka u gashila. Ayi, o chete o musote ki bi kodo ka bo mande kono tento ni jagele ki beta. Ibe na ibe mande chokora ba ula sigile soro gele koro. Ka mande muso ba sigile soro uka du kono, ubuka kazi ujugoro, ubuka tantinu jugoro sokono nala. Ni bora chow koro gele la ni yere nyefo luye kumi yi filmi do fili kono la be klaka boy be nyeshi amba jeli ba jabaluma olu sigile no ko so kono la u ko bufu tufanu wono ibe donye bi yere nyefo lu fana nyana erreur fili. Mais animisara on appelle ça en français regret. Ni nimisara kula o te se ka récupérer c'est irrécupérable mine choko ya tola kunu ni jama ba benyena crocodile de bolé sona kata sigi tukuni miss de bolé galontigi de bolé muso kele mbe galontigi na fla yelembe depuis nya ye domi ma chien kele ya da kono mbula be yelema kuma do la te yelema atali sigi jien nyema malika ko nimisara ana nimisara anga stra de bola anga keta anga bota. Il n'a jamais dit qu'il a regretté. Maman ni mi regretto o chien ni kapa. Ni ko dro ki a regretté ate se ka laben tukuni kwa o ya chieni ni mais ni ko ki fili be laben mais regret laben chuko te regret la ni mo ba sigi yoro que j'ai regretté ne ni misra ne ni ko inga kumina o aso ako chiena laben chuko tala mais anta ma tiena laben chuko bala parce que nous on a fait une erreur donc on a vu l'erreur on m'a repenti ou on m'a repenti on repentira ka ba fala parce que on est parti très loin mais ni aboro la kato si o wa egoron ko fe note français mi korodo deli de do ay do Google kono connexion me bekuna am bega connexion e fuye do Google kono ni do na Google kono al ni ta koroda dia do lay krefa ba koro kala ngati ngena au moins so bi bo jien malo yala au moins so bi bo ka ni sigi ka kuma do fo mo ko emite famia bi on a fait une erreur la famille Malika a fait une erreur Chini on a fait une erreur la famille Malika avait fait une erreur mais là anyanga erreur on s'est réparti ni yaye an chebora kunu anana ere expliquer aya ere expliquer a janye mogodi aya ere expliquer a kanu nyogondi ngo benye be chiena
mais ni mɔgɔ tɛ fɛ ka tiɲɛ ni y'a ta k'a turu a ɲɛ kɔnɔ a ta ye bon donc an tɛ ka mɔgɔ force o k'o tiɲɛ ye mais malika ka di anw minnu ye anw minnu bɛ malika ka kuma kɔ a ka kuma b'anw minnu ni lafiya a b'anw min nimisi wasa a b'anw minnu bila ka taa ɲɛfɛ an bɛ tugu a kɔ bi an bɛ tugu a kɔ sini an bɛ tugu a kɔ sinikɛnɛ an ɲɛ tɛ cɛ la min ka kuma b'o bɔ yen an ɲɛ tɛ muso la min ka kuma b'o bɔ yen an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min ka kuma bɛ o kuma bɔ anw kulo la an kunkolo kɔnɔ c'est impossible c'est un fait qui est là wa anw tagara ka ban anw tɛ jɔ tuguni aw ka neniniba ninnu t'anw lajɔ aw ka kuma yɛlɛma ninnu t'anw lajɔ aw ka argument tanya ninnu kuma mana fɔ cogo cogo argument t'aw bolo aw ka argument ye min ye mot dɔ yɛrɛ bɛ yen ne tɛ fɛ k'o fɔ parce que o tɛ hypocrite kɔrɔ dɔn ko cɛ hypocrite sera ka français kelen min dɔn c'est hypocrite donc si ça va pas hypocrite ça va hypocrite tu as dit la vérité hypocrite t'as pas dit la vérité hypocrite hypocrite on est fatigué. Il faut taper ça. Vous allez taper hypocrite sur Google pour connaître le vrai sens de l'hypocrisie. Comme ça, après, on sait qu'on a aussi kaba temnye fo moko nyena quoi. Ni moko mukada wi, aye tugulu ko. Ama fo moko shikana tugu moko mi kade ye. Mais mi kada on fane be tugu ko. Dien on teta tugu moko wera ko fana mi tan. On janye moko jamais. C'est toi dama dem be galon te ko ma be fien sama tukumna. C'est impossible. Nya fiena ko mi gali du ko. Je ne sais pas. En tant que tu no maligala, tu ne bila, mais nous avons ko inte blaure. Inalenga bo. Boli. Nous ye wari mi fara nyoko nga ka dima. Ayi, ni de tema ten yoroni nu for you. Ni de ko ngome na dunai. Ni ne fempe fo bena prévu, ni ne tema ta yoroni nu for. 6 000 € de dira crocodile de bole ma. Le crocodile de bole ko. Aka chede umuni war dala je Canada ma. Kuga foko 12 000 € de do. Atala poste à la page, ça fait que 12 000 €. À la badon, crabadon, 6 000 € de dos. Ni ne fima temata roni nous la jea ka fo nyena de. Ni ne temate roni nous fo nyena. Aya ni tawga ni blo poche kono ko fima ni fo ye bisuina. Aide 12 000 kuntede. Ay 6 000 € de kunu ni ne fima temako ta roni nous fo ko. Kabako. Non, galon era barai. Si ça ngoni galon era baluko di. Tellement que galon be tige mo yele be galon te comme avec fien ça m'a tole bina boka kuma me fon yana ka man si go la me ke ko kuma de tien c'est la partie là que je comprends pas et puis c'est comme mo woro de kunlo nyagami ini munu nga mentalité limitée no parce que maman tu est limitée inu le be se ka kuma note honte ndona sadio ka kuma lo yano sadio imbe aketo de ni kuma temena ro ni fe fo nga ro ni nu fodi ni ala min tira Facebook kaya gere bagato aminjay ta aka gere yele la muso fen ta aminjay yere ni misara ku nyumena aya muso inti pasa akunte muso inko imaro nyani na bolo cliff la imaro nyani na no fe ayo nega ko nega ni ne tem gote ni yoro nu fo wede ko ka chiebla nego muso ko ko sabali alo donon ku me ka conseil do mango ko sabali ko ka chiebla sajo ayo nega ko gen fana na so aka kuma makuma na ko bu ge mangani fe nwa do ni nyonche ano che nyon welelu damne eske mo be de adama dendo ni nga gele me crocodile de boule ni nga gele me crocodile de boule ni déterminé lendo me crocodile de boule te mirina ka klekele njela me mi fo nyena caporal chef de boule nyegen kle marala de boule ngate ate miri ate misi a dusukun te kami ne kuma do fo ina ngo muso de be hine muso de dusukun be kami muso de be se ka ko dabla mais crocodile de bolet tese a dusutala femi ba dusukun aka grama anini muso inga jekere amadogo mo la France de o che tara bo muso no fe malila crocodile de bolet de che deme ka valisi labe ni ne te mo ta yoro nunu fo yi no ma dala na be mo do mo mba masula la ita nyini ngali ke o ba fo ko fima e kuma mfo ko tinyeni do ka valisi labe ko sinam so ka valisi ko labe ani mi kun kadi ani mi ku ye daga wuli mai ani mi e shuba banyo mi chira ya no fo ka nyeda o be fara no fe o koni ka chega valisi labe aga muso furu valisi labe atere muso mi kunyo ye ni ala o chega ta amuso flana furu malano ale duni daga wuli ne ku eteriano ka ta furu tere muso en ko ka ya ata kalama amanye fa déplacer la kata malla kata le ni cheno uchenta tara sura che muso werta wani mo ngom mi daga wuli teri ala mo ngom ba fo ma che ikana che keta iga bota ikana dunta iga bota o de fleni eta ka to a chetara ka klara mo labe mi metara ni minon chega minon san cheka ta muso furu la ka muso en to an ko teri
ne a fo ye muso furu le nguna boko furu la aye teru nyini teri munu fana be furu la nya fo ye ka dese ni auteru ko mo ko furu da bla ba da ko mungera si ça no muso fle na son de la no de be daga wuli tere la ne da fo ye oduna ku be tere la ne de na na e kelengelen ne ko na bora malika ne na tinyo na sala ma tanga be malika ko ame nyogon ko de ame nyogon ko de koso fo yoro na ni ne te kuma do be ni ne te mo shita yoro ni nu fo nyena ko se be rek akumitaga vacances fana la a che dogoni kumitaka a che dogoni o kume black ano ka barke ano ka to nyogon kan pour que aka fere ko labo akan aka se ka fere aka ko ma a flega na che nwele che fola mi kumbe ya ko wele ka fo e ko dogomuso ale ka war shun che fara flega dogomuso wele ko ke ko dogomuso ka to kaso aka kelentu che wati sabali o ko furu be oro jumena pi balimaya fen foshi te balimaya bo balimaya be shisha te mene I balima mana ke fon fa ta I ka siri chela ne mi be ka kuma o fe ne dusu ka bone me ne balima o kadini ne mi be ka kuma o fe ne ni balima o be kele de me ne te balima la blade ayish ne mi be ka kuma o fe wallahi ne ni balima o be do nyona me ni problème ni ne balima soro hali no asoro ne kele no ka bon villa ka tike ka black refe ne be panga fla ni problème ni che ne Tembalma la blamboshi, mbe dima pour c'est vrai. Mais c'est qu'un c'est vrai. Ouais, ni dogondo, mental la bla. Cheni flene ka dogoni la bla kata oko frubeni. Crocodile de boulet est capable de tout. Crocodile de boulet. T'as mis la mi fois et tellement qu'elle tient. Si elle tient à quelque chose, tellement qu'à dama temenu na le crocodile de boulet be son dien na teke fait un bema. Facebook mana toko kama Facebook mana vi kama Facebook mana klefla ko kama Facebook ni kanta kuma fo in kama klefla na fa ju meme ni kulukuli bayina depuis ala e jienda tiero ba bla do ba ta o yi je o mi je o kele ni do depuis ala e jienda fan fleur mina do ba bla do ba ta jien ere odi wa fe on fe ni ba ke jien wona ke ki to demiseni ala Iba ke ki to demiseni ala. Ola wallahi kungolo be koroba ka be se agi doma ire be molwe iba kubla ibe tako were la. Mais femi ni ye ko ke ni ko balla ki to agi dola ki don I quarantaine ngono I 39 I 40 45 40 ta be yele kun fe dia be ke komi ko faila I ma ye che munu ma deli u depuis demiseni na ma u kun te se drageni kulengele ma u chokoroba la ma me ke mo langolo Ima ye muso mi na furula dron ataka do furula na ye tere muso nangara basoro ka sama ka bo aka furu folo ko na la ka bla chan villa ima ye otese ka sigiro ni kelen tuguni mais mogo I ka konu beni la depuis fitinini ki ka bamako de nya vike ki comporter adama dem be comporter depuis na wula ni ya sigile no rebadon ani munu bora village la kana direct à Bamako ben c'est pas pareil mais ça peut pas être pareil mais c'est impossible Ibo ludon Donc, le hakli be sigile ko ngomira na mamu modi. Côté balulu la côté chunluka. Mais ko be ko la ni ne digalite kana yoro ni nu foya mo shite se ka foyi. Ore kama ni I toucher la ne chela. Wallahi ne che nyogo na bongo madam Facebook insampe folo ni ne digalite mo ko ta foyi. Ne che nyogo na bongo madam Facebook insampe muna ne che mana ko Facebook to nyini. Ngone che mana na yere nyere ka bi no yiro ko Facebook la o de kelente ko toro dongo kungulo kura bebo dongo sen kura bebo dongo bolo kura bebo nganga u janto o fawla aya janto o bowla akọ janto o muso no bolimo la sina be bo soni star fo ko malika e muso fana obuna ni kungulo wera wi parce que fe bobulu argumenta o bulu ngu desera o kuma da bana u desera kuma tu datuguni akọ to kera fai akera kungulo wuli akera molu ala koye akera kuma sulu koye kuma tu datuguni argumentu bolo tuguni fo benyengo ya la karsa de be sans faire karsa te bo sans faire karsa de be ninye malika nek un simple vidéoman on hote ça que dowereye ou quoi guidi nek un simple chroniqueur ni plus ni moins ni plus ni moins ata don président de la République était ministre était président comment dire gouverneur était. C'est pas un maire. C'est pas un maire, pas du tout. C'est un chroniqueur.
a mini sigi a be kuma ɲɛfɔ an ye mɔgɔw dara la parce que bɛɛ n'i hakilina de don bɛɛ n'i ka ko kɛcogo de don ne digɛl ne kunkolo kɛ man di ka mɔgɔ minɛ dɛ ne digɛl ne sɔn man di mɔgɔ ye dɛ ne digɛl ne tɛ tugu mɔgɔ bɛɛ kɔ dɛ ne digɛl ne tɛ jama bolitɔ ye ka taa kan ka boli ka taa nin sansi fɛ dɛ non wa ne digɛl tɛ ɲaga ɲaga jeli ko n bɛ don jama la ko n bɛ n don bɛɛ la c'est impossible ni ye ne hali ni mɔgɔ min ye ne ɲɛlɛ b'a dɔn ko nin den bɛ ko jateminɛ depuis yɔrɔ jan fɛ wa ni ye mɔgɔ calculer ni y'a da yɔrɔ min na a ka gɛlɛ i ka yen jɛ ne ko maliyɛnw Amadou Toumani Touré akilina jigina Amadou Toumani Touré ne yɛrɛ ka président don hali n filɛ nin yɔrɔ min na sisan n bɛ Amadou Toumani Touré fɛ a bɛ nin de la n ka président de don Amadou Toumani Touré ale de ma Musa Tarawele minɛ a ma kɛ maliyɛnw wulila k'u sen don k'u bolo don ko Amadou Toumani Touré ka kɛ Mali président o san na a ma sɔn a ye maliyɛnw ka président t'u bolo a tagara aw ma Cabral tɔgɔ mɛn wa Cabral min ka rond point bɛ Amdalaye ni Lafiyabugu cɛ aw ma Cabral tɔgɔ mɛn Cabral tora janfa la a kun bɛ jeunesse de kɔ Cabral tora janfa la aw y'a tɔgɔ mɛn ou bien aw ma tɔgɔ mɛn Cabral ka histoire bɛ a ma dogo maliyɛnw aw ye Sanogo mɛn ou bien aw ma Aya Sanogo tɔgɔ mɛn Aya Sanogo tile la yan n'a kun fɔra Aya Sanogo kɛrɛfɛ mɔgɔw ye k'a fɔ maliyɛn den dɔw ɲɛna don dɔ la ko Aya bɛ minɛ ka taa Aya datugu tan ko date don Aya ka kuma la n'o kun bɛ muru kɛ k'i sɔgɔ politiki man ɲi ne tɛ politiki fɛ ne da tɛ politiki la ne tɛ fɛ ka nata ka tɛmɛ n ka sɔrɔnin kan Masaramani ye ne sɔn min na o bɛ ne digɛli bɔ n tɛ fɛ ka nata diɲɛ wari la n tɛ fɛ ka nata diɲɛ tɔgɔ la n tɛ fɛ ka nata diɲɛ kantan ko la fɛnni min bɛ ne bolo a bɛ ne digɛli bɔ a ye ne lafa Aya Sanogo bɛ min ale de m'a fɔ k'a bɛ coup d'état kɛ an ka Amadou Toumani Touré la depuis ala ye diɲɛ da cɛw tɛ kelen diɲɛ bɛ wuli cɛw tɛ kelen ala tɛ cɛ bɛɛ minɛ k'a di cɛ bɛɛ ma cɛ bɛɛ malolan tɛ bɔ cɛ bɛɛ da cɛ bɛɛ tɛ se ka cɛ bɛɛ lajɔ kɛnɛ kan k'a minɛ dɛ ayi dɛ Amadou Toumani Touré y'a kɛ Mali Amadou Toumani Touré ye Mali kanu Amadou Toumani Touré n'a muso y'a kɛ Mali ye dɛ lɔbɔ sa lɔbɔ cɛ ɲuman ni lɔbɔ saramani a musow ka dagabana lɔbɔ ni lɔbɔ de kun kumana i bɛ nimisa i bɛ nisɔndiya ni lɔbɔ kun jɔra écran ɲɛma bɛɛ kun bɛ nisɔndiya on était fiers k'a présenter comme notre première dame. On était en joie qu'à présenter comme notre première dame. Ah ouais? Allez des césariennes qui fouillent Malila. Kosebe. Allez des césariennes qui fouillent Malila. Ante nyine kode. Ante sega nyine ko. Ngo o nyuma kama. Amadou Toumani Touré kunte sega lamoluya. Malien fait. Ni amiga nyumando ye Masaramani iga nyumando ye. Amadou masega mine ka chomine. Mais Amadou taraka Sénégal takala. Si ça Amadou Toumani Touré segira kana ka Mali kono sigila. Ayi bite do politicien na ki bi dato ndi ka bamananga na kɔrɔ de fɔ ye famiya bagaw b'a famiya bite do politicien na ki bi sigi ayi politicien tɛ yafa jamais politicien tɛ ɲinɛ jamais politicien tɛ ɲinɛ a tɛ janfa ayi k'a fɔ k'a ɲinɛna jamais k'a yafara non c'est impossible donc an k'an sigi an ka layɛli kɛ da wɛrɛ b'a fɔ da min ni finman da tɛ kelen ɲɛ wɛrɛ b'a ye ɲani finman ɲɛ kuma wɛrɛ b'a lakali ɲani finman ta ɲɛ diɲɛ kɔnɔ boli tɛ dakan sa ayi kuma tɛ mɔgɔ dakan sa c'est impossible mankutu tiɲɛ tɛ adamaden dakan sa bɛɛ ɲɛna ala de ye le lynx ta ka ye la force invisible ala de ye le lynx ta ka ye la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman ba tigi le lynx an bibi kɔ le lynx an sini biko le lynx an sini kelen biko kada mun kan ka da i ka kangelen tigiya kan kada mun kan depuis ni don mina i be kuma kelen mina le lynx i mi kuma ka yɛlɛma ne fiman biko mais diɲɛ don o don ni le lynx jɛngɛna ou bien a ɲɔgɔn kira ka bɔ a ka sira kan muso kelen min be ala ta fɔ a ye a ka inbox kɔnɔ n'a t'a da jeni ne Malika ka fiman ko bɛɛ ye ko kelen ni ye mɔgɔ kanu a kanu tiɲɛ kan kana mɔgɔ kanu k'a janfa kana mɔgɔ kanu k'a da jugu ma kana mɔgɔ kanu k'a kɛ mɔgɔ fɛ kanu ye o tɛ kanu ye dɛ Malika famille aw ɲɔgɔn tɛ aw dansɛ bonya de bɛ Malika famille kɔrɔ fitinini a dan de don n'i ye cɛ ɲini Faransi bɛɛ n'i ye teri ɲini Faransi bɛɛ n'i ye denmisɛnnin hakilima ɲini Faransi bɛɛ n'i ye fitinin jɛ le Serval n'i ye fitinin jɛ le premier de sa génération n'i ye fitinin jɛ le philosophe taga i ka taa ɲinini kɛ yɔrɔ wɛrɛ cɛni hakili de sigilen don cɛni ba de sigilen don n'i kumana fɛ a b'i lamɛn de n'i kilala ni jaabi min ka k'a b'a d'i ma ni nɔgɔya ye ni ne tɛ mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔ ninnu fɔ ye
Ras 24 patron ni mɔgɔ min b'i dɔn i kan y'o tigi de da ni kɔnɔna jɛra ka ras 24 ta bɔ i bɛ sa ni sera ka mɔgɔ la encourager ni min ka d'a ye a tigi ka k'a ye ka tɛmɛ ras 24 kan i bɛ sa patron adamaden ŋaniya de b'i yɛrɛ suit ske ni ne tɛ maa t'a yɔrɔnin fɔ LHM Chiko ni hinɛna ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa ni hinɛ don ni dusukun na ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa ni kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lamɛn ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa ko bɛ Chiko sɔrɔ tellement que a bɛ ɲɛ mɔgɔw ma tellement que a bɛ mɔgɔ bonya ka kuma lamɛn la n ko a bɛ video min kɛ a n'a yɛrɛ n'a ka vie réelle kelen tɛ ni ne finman tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ye adamaden ni ŋaniya ɲɛna i bɛ sɛgɛn i tɛ malo aw ma ye n'a tugura cɛnin da la kuma o kuma a bɛ bɔ aw ma ye n'u y'a gosi a la kuma o kuma a bɛ bɔ non k'u bɛ yen dɛ Chiko i bɛ cogo min na kana changer i ŋaniya to a nɔ la kɛri ɲuman min b'i la a to ten kana bɔ ten dɛ to tan n'an bɛ taa an bɛ se den ka barika bɛ dɔn a kɛcogo la le lynx n ko den barikamaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ kɛ fɛn ye ne fɛ ti non muso dagabana dan de tu ayi ni hakili sigira cɛko la ka s'anw ka Nefertiti ma fa bɛ wuli la ni kunkolo kalanna k'i hakili sigi ka tɛmɛ anw ka Nefertiti kan i tɛ mɔgɔ ye Nefertiti de y'a dɔn a bɛ tugu mɔgɔ min na Nefertiti de y'a dɔn ani mɔgɔ min bɛ jɛ kɛ Nefertiti de y'a dɔn a b'a ka dayɛlɛ mɔgɔ min ye pari kɔnɔ a n'a ta ka dayɛlɛ mɔgɔ min ye Nefertiti min a ma se a k'a sigi k'a bɛna a yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye Facebook kan i ye ko ye fɔ ko bange tɛ naturel i ka beauté c'est naturel i bɛrɛ bɛn n'i yɛrɛ ma i jɔli i yɛrɛ la n ko cɛ bɛɛ tɛ jɔ Nefertiti ka da la k'i b'i ka kantan kan fɔ kuma tɛ kantan kow ma Nefertiti a ma sɔn i ye gansan dɛ ayi an y'i ye de k'i dɔn ka tila ka sɔn i ye o kelen de don o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen n ka foli kumaba yan yɔrɔ la n b'a ta tɛgɛ fa la ka taa di Kamale millionnaire ma fo États-Unis ayi sojɔ dan tɛ ka so jɔ i yɛrɛ dɛ i bɛ so jɔ ka mɔgɔw bila luwanse la a dan tɛ luwanse dɔrɔn ye dɛ i bɛ tila ka école fana jɔ ka an fantanw denw ladon o la ne yɛrɛ bɛ se k'an dɔgɔnin dɔw ɲini an ka carré kɔnɔna la ani quartier ni village ni sɛgɛn bɛ minnu na an ka quartier kɔnɔna la an bɛ Kamale millionnaire wele a b'olu dɔw don a ka école la bilayi wara suri k'o bɛ yen dɛ k'o bɛ yen donc dusu de bɛ baara kɛ awɔ dusu de bɛ baara kɛ mɔgɔbaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan den ɲɛnamaw de bɛ ko dilan an fɛ yan Malika famille la nɛni tɛ yan an fɛ yan Malika famille la bonya de bɛ yan an tɛ se mɔgɔ si ma mais n'i sera ma i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛma ni argument ye ne finman n tɛ se mɔgɔ si ma kuma caman fɔra ko caman kɛra non mɔgɔ ka taa mɔgɔ t'i jaabi mɔgɔ kinikana mɔgɔ t'i jaabi mais n bɛ saraw la k'an kangari dɔw ye muso dɔ ye nɛni k'an ba nɛni commentaire kɔrɔ ni a yɛrɛ ka profil ma nɛni ma somɔgɔ nɛni n'a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ye ne finman ba nɛni ne ba ka fusa n'ale ye ne finman ka fusa n'a ye a ma den da kɔ la fɔlɔ den min bɛ se ka hali comparer ne finman orteil ma ayi i bɛ giniya min na o ɲɛnabɔ fɔlɔ mɛ n bɛ na i bɛ cɛ fɛ bɛɛ coucher min na a ɲɛnabɔ mɛ n bɛ na i ye ne ba nɛni kun min na i b'a ɲɛfɔ ne ye fama dan ne depuis ala k'an da yen karisa i commande ye i bɛ bɔ n ka vie la ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne tɛna an sigi Facebook kan pour que mɔgɔ suguyanin dɔ kantan mɔgɔ sugunin dɔ ne kɔgɔjɛ olu ye non jamais musokɔrɔba minnu bɛ ka duwawu ta ne ye ne sigi kun y'olu ye denmisɛnnin minnu bɛ ka duwawu ta ne ye ne sigi kun y'olu ye ne kɔrɔ ni dɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko kuma min bɛ ka bɔ nin dennin da a bɛ ka kuma ɲɛnama de fɔ a tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya don o don a bɛ don n ka inbox kɔnɔ ne baw ne ba filanw ne mamuso filanw olu bɛ ne lajɔ dugu kɔnɔ kuma caman u bɛ bizu kɛ na u bɛ duwawu ta n ye n kana nɛni kɛ n bɛ ka kuma min fɔ u b'an kɔ u b'an ka kuma lamɛn an ka video b'u la nisɔndiya u b'an lamɛn o kelenni kama ne b'a yira aw la ne ni aw tɛ mɔgɔ suguya kelen ne b'a yira aw la an n'an ka gidi ni aw tɛ catégorie kelen an bɛ mɔgɔ min kɔ an b'a suit parce que ale de bɛ k'anw akadiri ale de b'a fɔ aw ma a y'a kɛ tan nin de ka ɲi ale de b'a fɔ aw kana kɛ tan nin de man ɲi depuis ne finman a daminɛ fo bi ne ma mɔgɔ si ba nɛni wa ɲani ne b'a bila ne tɛ mɔgɔ ba nɛni o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen barika de bɛ bɔ barika la sintan de bɛ sintan wolo wallahi billahi mɔgɔ i tɛ n'i sigi k'i yɛrɛ fɔ ni Facebook tɔ kɛra yɛrɛ fɔ n'i sigi ka katakata ye ani katakata yɛlɛw ye non e yɛrɛ b'a dɔn k'e yɛrɛ t'i yɛrɛ ye e yɛrɛ b'a dɔn k'e tɛ foyi ye
Nyana obe kla mɔgɔw ka view ɲagami la. Nyana obe kla galonjugu dɔw la mɔgɔw la. Nyana obe kla adamadenw na e ka fusa. Mɔgɔ t'a fɔ a da la ko n ka fusa ni mɔgɔ ɲɔgɔn. Ala de bɛ fusanbanti dɔn. Mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma ko ne ka ɲi ni ne ka fusa karisa ma. Ala de bɛ fusanbagati dɔn. Parce que an bɛɛ bɔra ji ni bɔgɔ de la wa an bɛɛ bɛ segin o ji ni bɔgɔ kelen de la. Mais alhamdulillah rabbil alamina. Depuis Ala ye diɲɛ da maaw bɛ ɲɔgɔn ye. An tɛ colocation na dɛ. An tɛ colocation na. Mais minnu bɛ colocation na olu ye san 14 ou san 15 kɛ France yan an ma se o degré ma dɛ. Mais min fɔ y'ala an t'an ka 3 ans ni 4 ans ni 6 ans gosi France yan ko an b'o de gosi yan k'an ta an halala duw de kɔnɔ depuis sisan an b'an halala yɔrɔw de la an tɛ cɛ kan an tɛ muso kan an charge tɛ cɛ kan an charge tɛ muso kan alhamdulillah rabbil alamina. Ako minnu ma k'olu ye yahudiyaw ye ako minnu ma k'olu ye kafiriw ye ako minnu ma k'olu ye mafiriw ye awɔ olu kafiri mafiri ninnu olu de b'anw accueillir yan k'an k'u denw ye k'an k'u balimaw ye k'an ka problèmew lamɛn depuis ni sɛbɛn t'anw bolo fo ka n'anw kɛ sɛbɛnmaw ye olu de tun b'anw lamɛn olu de tun b'anw ka problèmew ɲɛnabɔ olu de tun b'anw nata dɔgɔtɔrɔsow la olu de tun b'anw bɛrɛbɛrɛ yan an bɛ taa an ka kasi k'olu de kɔrɔ an bɛ taa an ka problème fɔ olu de ye olu de b'anw lamɛn olu ye kulobilenw de ye olu ye yahudiyaw de ye a ko k'olu tɛ silamɛw ye ne ko n ko nin ko in bɛ à revoir. Parce que silamɛya ye min fɔ k'a jugu b'olu de la yahudiyaya ye min fɔ o jugu b'anw silamɛw de la a silamɛ jugu wa silamɛ jugu de ka ca ne cɛ b'o liti de la ne cɛ b'o la faamuyali de la wa ne cɛ b'o faamuyali kɛ Facebook in kan dɛ ne cɛ bɛ mɔgɔw la sensibiliser o Facebook in kan dɛ a ye mɔgɔ min jɛ o kelen don a ma mɔgɔ min jɛ o de kelen don an de ye denmisɛnnin hakilimaw ye ɲɔgɔn kɔ yan wa an y'an ka kalanw kɛ an de ye denmisɛnnin kunkolomaw ye ɲɔgɔn kɔ yan wa an b'a dɔn an bɛ min fɔ an b'a dɔn an bɛ min kɛ an b'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an b'a dɔn an bɛ ka min encadrer wa an de b'a dɔn anw de ye Mali jeunesse ye an de ye Mali jeunesse ye awɔ parce que une jeunesse instruite une jeunesse qui a étudié c'est une jeunesse qui va très très loin awɔ a bɛ fɔ anw de ma ko Mali siniɲɛsigi awɔ kɛ a bɛ fɔ anw de ma ko mɔgɔ bɛ se k'i jigi dɔn quoi dans l'avenir awɔ kɛ kada mun kama kan dusukolo mun b'anw kɔnɔ hali an donni dɔrɔn Faransi kɔnɔ yan an ye prévu yira kulo bilenw na awi n'an kunkololata ye awi n'an ni baara min bɔra an ka so awi n'an ni dusu min bɔra ye awi an de bɛ échelon yɛlɛ Malika famille an de bɛ échelon yɛlɛ FPR parce que an ye denmisɛnnin kunanw de faralen ɲɔgɔn kan et la force c'est avec nous et puis on va avancer. On va avancer fana dans le bonheur. On va avancer fana hakilina sigilen kelenw na. On va avancer fana parce que an b'a dɔn an kɔrɔw ye minnu ye minnu y'an bonya k'an kɔrɔw dɔn an b'u bonya. Minnu y'an bonya k'an baw y'u ye an b'u bonya. Mais ni minnu y'an dɔgɔya k'u kɔrɔya ye k'u bonya an b'i bɔ miseliw o fɛ. Wa foyi tɛ bɔ a la. Ko bɛɛ ye ko kelen. Malika ka finman yɛrɛ mankan de don. Awɔ la force invisible. La mère de Dieu, l'enfant de la rue, furufurutigi a kalaman batigi. Ne cɛ i ye kuma min fɔ kunu foyi tɛ tɛmɛ nin kan. Hakilimaw bɛɛ y'a faamuya. Mɔgɔ bɛ diɲɛ kalama bɛɛ y'a faamuya. Mɔgɔ bɛ ɲɛ taga kɔ bɛɛ y'a faamuya. Mɔgɔ b'a dɔn ko tiɲɛ b'i da an bɛɛ y'a faamuya. Wa an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini. Wa la famille Malika s'agrandit du jour, de seconde en seconde. Pas de jour en jour, mais de seconde en seconde. Nous, on s'agrandit. C'est pour vous montrer. N'ayant faneni, n'ayant baneni, n'an kuma combat gagné. Wallahi ne kumbe tan fani mba nyininga. N'an combat kuma nobo, ne kumbe tan nyiningali ke. Mais wallahi ne ba don. Ne bɔra mɔgɔ minnu na ne b'a dɔn ne bɔkolo ye minnu ye wallahi billahi talahi depuis doni min kama n'anw da donna ko la k'a fara ɲɔgɔn kan ne kun b'a dɔn la force c'est Malika famille la force ça va nous revenir la force c'était avec nous ça restera avec nous et ça serait toujours avec la famille Malika que vous le voulez ou pas kuma min y'aw job se ka kɛ ko min y'aw job se ka fɔ min ye min ye o de o ye min tɛ min o tɛ se ka ko ye donc ko bɛɛ ye ko kelen la famille Malika an bɛ ɲɔgɔn bolo donc n bɛ misigini ɲini k'o bila la